जय जगन्नाथ वंदे श्री पुरुषोत्तम नम। आज भल कथा छुआ मन रख। आज आलोचना करवा 7 दिन घोर वर्षा। बुझी कहबार तात्पर्य कौन? महापुरुष कहते एमती गोटे समय आसो आगू 7 दिन कौन हो एमती वर्षा हम चारिआडे जलामय कर लोकंर बुद्धि विवेक किसी काम कर तुम मान मन थी 1999 मसीहा रज समय गोटा वर्षा होता 14 दिन एमती वर्षा है माने जुआड़े देखो खाली पानी। बुझी कि महापुरुष कहते से 14 दिनिया वर्षा किसी नुह 7 दिन गोटे वर्षा एमती हम लोक मान बुद्धि विवेक किसी काम कर बुझी कहले अंधार देखा माने अंधार हम नहीं माने अंधार देखा माने किसी मनुष्यर किसी बुद्धि विवेक काम कर एमती वर्षा केमिति वर्षा मत हाथी सुंदर है वर्षा जहाँ कहती माने बीटीपातिया वर्षा चारि मेघ धरी जो वर्षा आमर गोटे जन्माष्टमी की पढ़ जन्माष्टमी हुए वसुदेव कृष्ण को नहीं जाऊँ चारि मेघ मिसी कौन कले वर्षा कले यमुना नई कौन हो पूरा कूड़ खाऊँ वसुदेव कृष्ण को नहीं पारी सी जेमितिया वर्षा महापुरुष कहते आग को सेमती गोटे 7 दिन हम वर्षा लोकर बुद्धि विवेक किसी काम कर गोटे छुआ मन कथा बारंबार कही महापुरुषों बाणी तुम जी पढ़ुच तुमको कही महापुरुष कहते खेल 2टा टर्म हम अनंत माधव अंकर किसी हम एवं मुकुंद देव समय संपूर्ण खेल सरी ये जो घटना घटो ये घटना केवे घट महापुरुष खोलिकी लिखि कहते महापुरुष कौन ना मिथुन मासे मीन चंद्रे रेवती रति बसु जोगी गोटा अंक हिसाब दे रेवती बोलते 27 नक्षत्र रति बोलते 1 रति शब्द अर्थ होती 3 प्रकार मन रखित रति गंधर्व बुझी हो रति बोलते काईच पुणी रति बोलते कौन जो ओजन करती बढ़िया को दुकान गले कहते रति सुना गोटे काईच सुना आ गोटे अर्थ मध्य तार अच्छी किंतु ये रति शब्द अर्थ होती एक केमिति ना रति कंदर्प यदि कंदर्प लिखि था 2 था रति संख्या आगुरी थी हेतु से जन देवी कामाक्षी देवी काम रूपक देवी तेणु सी एक रेवती रति बसु जोगे बसु बुलंद हो 8 आ सब जगह मिसई दियो केते हला 36 कहले 36 अंक भोग करूथिबो मिथुन मास हेथिबो मीन राशि रे चंद्र थिबे बुझी पाले ना 36 अंक भोग करूथिबो
ମିଥୁନ ମାସ ହେଇଥିବ ମାନେ ଆଷାଢ଼ ମାସ, ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଥିବେ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର 2.5 ଦିନ ଲେଖା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରହିଥିବେ ସେ ସମୟରେ କଣ ହବ ନା, ଅନ୍ଧାର ହେବ 7 ଦିନ, ବିଜୁଳି ମାରି ଘନ ଘନ। ଅନ୍ଧାର ହେବ 7 ଦିନ। ଏଠି ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ଭାବାର୍ଥ ଶବ୍ଦ। ଅନ୍ଧାର ବେଳେ କଣ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେନି, ଉଦୟ ହେବେ। ବିଜୁଳି ମାରି ଘନ ଘନ ମାନେ ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ମାରୁଥିବ। ଆବର୍ତ୍ତ ସମ୍ବର ତକ ଦୃଢ଼ ପୁଷ୍କର ଘେନି ମେଘମାଳ। ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ ମାନେ ସେ ସମୟରେ କଣ ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଥିବ। 4 ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି କଣ, 49 ଖଣ୍ଡ ପବନ ବହୁଥିବ। ହେଲା, ସଂସାର କରି ଜଳମୟ, ଜାଣିବେ ପ୍ରାଣୀ ଅପଚୟ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ, ସଂସାର ଜଳମୟ କରିଦେବ, ଜାଣିବେ ପ୍ରାଣୀ ଅପଚୟ, ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଜାଣିକି ଅଜଣା ପରି ମଧ୍ୟ ରୋଲ। ଏଇ ଯୋଉ କହିଲି 36 ଅଙ୍କ, ଏଇ ଯୋଉ 36 ଅଙ୍କଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ 36 ଅଙ୍କ କି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ 36 ଅଙ୍କ, ତାକୁ ତମକୁ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ୍ କଣ କରିବି, କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ, ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ପର୍ବତ ଶିଖରରେ କହି କୁଟି ପାରନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ବଚନ କେବେ ହେଲେ ଟଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପଦ ଇଏ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ଶିବକଳ୍ପର ଏ ପଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମୟ ହେଇନି, ଆଗକୁ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍କଟି କାହା ଅଙ୍କ ଭୋଗ କରିବ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ କହିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବା ହରି।